Hello mga kabebang! For today's video, let's open a white wine, Chardonnay. Cheers! Okay, I'll show you. Kasi no, arigat sa. Guray. Guray. Naipangkon, naitusok kon. Ganun. Tapos, paano na? Ganun na oh. Moment of the truth. Mga kabebang, mga karoba, mga kakabsat. Ay, ganun pala yun. Naglaka lang magamit ang look at the wine. Ay, nakakatakot naman. Parang sasabog. Cheers! Charot. Ganun. Ganun siya oh. Ngayon, buksanin, naluktanin. Ganun lang. Let's drink white wine. Cheers. Mga friendship, mga best. Model ng ano. Model ng Chardonnay. That's all. Thank you for watching. Charot. Bye. Have a wonderful evening to all of you.